सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शायद आपको आवाम की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही नहीं है शिदा बीबी। आवाम की आवाज क्या है? आवाम की आवाज है रिहा करो, खान को रिहा करो। आवाम की आवाज क्या है? मैंडेट हमारा वापस करो। ये है आवाम की आवाज। आवाम की आवाज ये भी है कि महंगाई मुकाओ के नारे लगाने वालों ने आज पाकिस्तान की आवाम को मौका दिया है। आप सुन नहीं पा रहे हैं, शायद उन ऐवानों में बैठे आपके कानों पर ये बात नहीं धरी जा रही, मगर आवाम की ये आवाज है, तो हम तो आवाम की आवाज की ही अक्कासी कर रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रही। मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का जलसा, उसको लेकर जाहिर है बहुत बात की जा रही थी। एक तरफ ये मामला भी था कि क्या इस्लामाबाद में या इस तरह की किसी जगह पे जहाँ पे वो इनिशियली जलसा करना चाहते थे वहाँ पर इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मुल्कगीर एहतजाज होगा, एक जलसा होगा, कहाँ पर होगा। अब उस जलसे को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछे जा रहे हैं, हुकूमत से भी ऑफकोर्स पूछे जा रहे हैं कि इजाजत देने में आखिर घबराहट क्या है। इस्लामाबाद में एक जलसा हो जाता तो उससे क्या हो जाना था, कुछ इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिर वो एक ही मामला है मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं, किससे करने हैं, ये भी एक डिबेट है नेवर एंडिंग किस्म की। और उस पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ऐसा लगता है कि कभी एक मौक़िफ़ आता है फिर उससे बैक ट्रैक कर लिया जाता है, तो उधर भी क्या इशू है, कुछ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेहरबानो आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर नेशनल असेंबली है शज़रा मनसब अली मौजूद है। थैंक यू सो मच शज़रा फॉर योर टाइम ऑल्सो। शज़रा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त 1 साल पूरा हुआ है इमरान खान साहब की अरेस्ट को, प्रोटेस्ट तो वो कर रहे हैं, जलसा भी वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इजाज़त मिल जाती तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ऑप्टिक्स अच्छे हो जाते? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जमात के तरीके से ये प्रूव किया है कि वो पुरअमन किसी किस्म का एहतजाज या किसी किस्म का जलसा नहीं कर सकते। 9 मई का जो वाक़या हुआ था वो हमारी पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा और स्याह वाक़या है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी आम वाक़े के तौर पे हम उसको सिर्फ ले लें कि ठीक है एक चीज़ हो गई थोड़ा बहुत। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया गया। पाकिस्तानी फ़ौज की तनसीबात पे हमला किया गया। पाकिस्तानी फ़ौज जो कि हमारे मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन है, उसकी छावनियों पे हमले किए गए, एक मुनज़्ज़म किस्म के हमले। अब उसके बाद उसी जमात को ये कहना कि दोबारा उनको मौका दिया जाए। लेकिन आज अगर दिन के अख्ताम तक सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया सवाबी में, तो आप लोगों का ये नैरेटिव खत्म नहीं हो जाएगा? और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पहला प्रोटेस्ट तो था नहीं 9 मई वाला, उससे पहले मल्टीपल जलसे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे हैं उनके क्रेडिट पे, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो तो एक ऐसा दिन था जब वो लीडरलेस भी थे, लोग बाहर निकले हुए थे, वो तो अभी तक कहते हैं हमारे लोग भी नहीं थे। उसमें तो बड़ी कन्फ्यूजन है उस एक एग्जाम्पल में जो आप लोग देते हैं। लेकिन उनके जो लीडर थे उन्होंने तो खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैंने ये कहा था कि तुम लोग जाना। और दूसरी बात ये कि वो उनके जो वीडियोस और ऑडियोज है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमें फलां लीडर ने कहा था इधर जाना इधर जाना। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो वीडियोस जवाब दे दें। आज का जलसा अगर अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाता है, देखिए इट वाज टू मच ऑफ अ रिस्क, जैसे मैंने कहा इट वाज टू मच ऑफ अ, आई थिंक ऐसी जमात जो कि एक पॉलिटिकल, उसने प्रूव कर दिया है कि वो एक सियासी जमात नहीं है और सियासी जमातों की तरह वो बिहेव नहीं कर सकती। उस जमात को दोबारा से कहना कि आओ और आके तोड़ फोड़, जलाओ, घेराओ, हंगामे शुरू कर दो। और ख़ास तौर पर आज का दिन मैं समझती हूँ कि वैसे भी कश्मीर का दिन है और इस पे हम कश्मीर के लिए हमने यौम इस्तेहसाल मनाना है। इसको तो सिर्फ कश्मीर के नाम हमें करना चाहिए, अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के नाम। के लीडर भी अरेस्ट हुए थे ना, तो प्रॉब्ली वो इसलिए आज के दिन को अपने जलसे के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरी दफा आज जो डीजे ISPR है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पहली वाली में भी उन्होंने बड़ा भरपूर गिला किया था, आज फिर गिला किया। इदारा भी गिला कर रहा है कि 9 मई की तहकीकात भी नहीं हो रही, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे, जिन पर इल्जाम है वो भी यही गिला कर रहे हैं। वो खान साहब मुतअद्दिद मकामात पर कह चुके हैं कि CCTV फुटेजेस निकालें, जो लोग इन्वॉल्व हैं साबित करें। बल्कि गंडापुर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि वो कहते हैं कि आप साबित करें हम इन्वॉल्व हैं, हम माफी मांगेंगे, लेकिन अगर हम इन्वॉल्व नहीं है फिर हमसे माफी मांगी जाए। देखें, रिस्क तो ये है मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, रिस्क तो ये है मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, रिस्क तो ये जमात है क्योंकि ये इंसाइट करती है टू वायलेंस, इंसाइट करती है टू हेट स्पीच अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि इनके चीज़ें अब पता भी चल रही हैं, जैसे जैसे इनके दफातर या इनके मरकज़ी दफातर में से मवाद भी मिल रहा है, तो वो तो पता चल रहा है कि ये मुल्क की स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ रिस्क है। और कहना कि जी उन्होंने ये कहा कि पुरअमन, क्या हमारी आंखों ने देखा नहीं कि वो पुरअमन था कि नहीं? क्या पूरे मुल्क ने देखा नहीं? है वैसे आपको भी पता है इस बात का कि लोग जब प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं और अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए जिससे लोग इमोशनल हो जाएं, जज्बाती हो जाएं, इश्तियाल में आ जाए, तो उनको रोकना इतना मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये एक जगह पे नहीं हुआ कि एक जगह पे कोई इश्तियाल आ गया, ये तो मुल्क के कई जगहों पे हुआ। नंबर 1, नंबर 2 ये कि उनको पहले ज़मान पाक में बैठ के जिस किस्म की उनकी जहन साजी की गई थी, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। ज़मान पाक से हमें किस किस्म के धमकी आमेज बयानात आते थे, सबूत तो इनकी अपनी वीडियोस है।
ان کے اپنے ویڈیوز ہیں. دیکھیں نا, ان کے اپنے ویڈیوز ہیں, ان کی اپنی آڈیوز ہیں ثبوت. اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا؟ اب وہ وقت لگ رہا ہے اس میں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جلدی اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. جو لوگ پولیس کا ادارہ پکڑنے والے, پرچے کاٹنے والے ہونا چاہیے. میں آئی ایگری ود دیٹ. جن لوگوں نے کیا ہے یہ, وہ ان کو سزا ہونی چاہیے. مہربانو, ایک چیز میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. جب بھی آپ لوگوں کی جماعت کے کوئی بھی لوگ آتے ہیں اور جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد جماعت ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ اس ملک کے لیے رسک ہیں, ملک کے حق میں یہ لوگ کچھ نہیں چاہتے, تو آپ لوگ کو ڈو یو ریئلائز کہ اس ملک کی میجورٹی نے اس وقت ان کو ووٹ دیا, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ میں. آپ اس ملک کے عوام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور عوام نے ان کو, ان کی عذرداریاں چھوڑ دیں, ان کی گریونسز چھوڑ دیں, تب بھی ہیں. عوام نے ان کو اگر ووٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں بھیجا ہے نا, اپنی آواز بننے کے لیے بھیجا ہے نا, تو یہ آ کے پارلیمنٹ میں کیوں عوام کی آواز نہیں بنتے؟ کیوں ایک اچھی اپوزیشن کا رول یہ ادا نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی نے تو شروع میں ان کو آفر بھی کی کہ آپ آ کے حکومت بنا لیتے, یہ بنا لیتے. اچھی اپوزیشن کیسے, مطلب کیا ہوتی ہے اچھی اپوزیشن؟ ہوتی ہے کہ آ کے حکومت کو بتائیں کہ یہ عوام کے مسئلے مسائل ہے, یہ چیزیں جن پہ کام کریں. مسائل تو حل ہونا جی, ان کے ابھی بھی ایک ایم این اے غائب ہے, جن کا کوئی پتہ نہیں ہے. ان کا ایک ہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں نا, وہ ایم این اے غائب ہے, میں بھی اس پہ میں کہتی ہوں کہ اس ایم این اے کو آنا چاہیے. بالکل آئی ایم ود دیم آن دس. پولیس آگے کہتے ہیں ہماری کسٹڈی سے چلے گئے, بالکل. اس کی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. آج بھی یہ بات ہوئی, حالانکہ کوئی اور نہیں, صرف ایک دعا کے لیے سیشن ہوا, لیکن اس دعا میں بھی یہ بات ان کی طرف سے آئی اور اسپیکر صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا کہ ہم بھی اس پہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, بیفور آئی گو ٹو اے بریک, مہربانوں کو چیٹ کرنا چاہ رہی ہے. جی مہربانی. جی یاشین, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بالکل عوام نے ہمیں, اگر نہیں ہے عوام نے ہمیں ووٹ دیا, ہم تو اگر صرف فارم 47 میں بھی دیکھیں تو ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہے اور عوام کی آواز کی عکاسی کرتی ہے. شاید آپ کو عوام کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی نہیں ہے شدا بی بی. عوام کی آواز کیا ہے؟ عوام کی آواز ہے رہا کرو, خان کو رہا کرو. عوام کی آواز کیا ہے؟ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو. یہ ہے عوام کی آواز. عوام کی آواز یہ بھی ہے کہ مہنگائی مکاؤ کے نعرے لگانے والوں نے آج پاکستان کی عوام کو مکا دیا ہے. آپ سن نہیں پا رہے شاید, ان ایوانوں میں بیٹھے آپ کے کانوں پر یہ بات نہیں دھری جا رہی, مگر عوام کی یہ آواز ہے. تو ہم تو عوام کی آواز کی ہی عکاسی کر رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں آئی, اسی لیے آپ پاکستان کی عوام کو بجلی پہ بات نہیں کر رہے, آپ لوگ بس اپنے ایک دو ایشوز, ہم ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں یاسمین, جو عوام کے دل کی آواز ہے ہم اسی کو اجاگر کر رہے ہیں. اور آج سوابی میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام کی دل کی آواز, دل کی دھڑکن عمران خان ہے. آپ کو نہیں لگتا ویسے جماعت اسلامی لیڈ لے گئی, عوام کی جو اس وقت ریئل ایشوز ہیں ان پر وہ آ کر بیٹھ گئے, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ سوچتے رہ گئے؟ آئی تھنک جماعت اسلامی نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ بھی میدان میں آئے ہیں, وہ عوام کا ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں, ہم بھی عوام کا مطالبہ لے کر نکلے ہیں. میرے نظر میں آئین پاکستان اور پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے, جو ان کا ووٹ ہے, وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے, زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ان کی رائے دینے کا حق ملے گا اور ان سے وہ رائے کا حق چوری نہیں کیا جائے گا. تو ایسی حکومت ہوگی جو ان کے مطالبات سنے اور ان کو حل کرتے ہیں. بریک سے واپس آ کے کچھ بات کرتے ہیں, یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دروازے کھلے ہیں, کوئی مذاکرات کے لیے آنا چاہتا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ان سے تو مذاکرات ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی اپنا ورژن اس کے اوپر تبدیل کرتی رہتی ہے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ